Soy, nandyan ka pa, Soy? Anda, Soy. Mag-record na mo. Ako na, record na. Recording ka na, pre? Oo. Ayos, sige. Yun lang naman yung kwan, pre. Yung dapat mo itama, all goods naman yung video mo. Okay, sa Big Bets ato, GG ka, DQ ka. Wala talaga. Ay, kahit ganito, kung si Kalansay yung nakuan mo, at yung iba pa, No, GG wala. ka kay Kalansay. DQ Hindi ganun, ka. pre. Yung walang rido-rido sa kanila, pre. Talagang kukunin talaga nila yung bet mo. Buti ako, rido. DQ ka, mati. Ayoko din kasi manalo ng dahil lang sa DQ. Rido talaga. Yung kwan ba? Maganda yung laban. So si Carson pa at si Kalansay nakalaban niya, Soy. Soy, Wala doy. walang rido-rido. Kaway pa mga ng duha na ba ano na. Na mayroon sa'yo. Oh. GG. Isa ra ka 32 bit wala ata to di napakita ato nag-away eh. Oh. No? Kasi ayaw ni ano ni di talo si Kalansay di panalo si Kalansay kaso DQ. DQ Ayaw nga. naman ayaw naman magpaano ni Carson DQ talaga kunin talaga item ayaw walang rido-rido DQ No? talaga. Grabe ngayon eh. Grabe. Pangit si. Ganyan. Dapat rido talaga. Pangit magmanalo sa DQ eh. Tapos halata yung score nyo ba? Okay lang kung dikit. Oo. Pero Soy, behind kay Soy, nga gamay ra kay sayop. Oo, kana noon. Ay, mong score 1, 1-7 nya na DQ. Daw ra kay DQ. Gago. Yay. My father has Ready ka na, pre? Teka lang. Santo Bay, ano yan? Anong ano to? Max. Thank you. Puta, wala naman. I-click wag mo yung logo, bobo. Wala, putang ina. Tanga Yung ka link. talaga, no? Yung link, wag yung Kasalanan ko pa. logo. Upal ka ba? Excited pa naman ako sa Tier 11 gear. Puta, hindi naman mag-download. Bakit ganito? Lihitin mong Bisdak the Stopper. Pa-event na siya mamaya. Pa-event ka mamaya, bossing. Si Mac. Mac, pa-event ka naman, pre. Tsaka mag-mic Masyadong ka. boring. Masyadong boring na yung Cypher. Hide and seek. Hide and seek. Mac. Mag-mic ka nga. Hey, boss. Putang ina mo, wag ka mag-boss changer. Hayop ka, Mac. Kilala ko ang boses mo, gago. Mac, mag-pa-event ka. Pa-event ka para Madalian lang to eh. Ba't Santolin hindi na na-download? Dito na ako, pre, hardcore. Sige, pre. Palagin na ako. Oh, sige. Tingnan mo Santolin ha, i-share screen ko.
Santo, di ba ito? Di ba ito Santolin? Laman yan, wala man laman yan. Wag Ano? yan, i-click mo yung link, wag yung logo. Balik ka sa Discord. Ay kupal, yung sa Discord, yung binigay ko sa yung Itong download new folder. ay expired, di man na-download, wait lang. Ay gago, ilang oras ba to? Hindi ko pala, ay gago. Incomplete eh. Wait lang, Jisoy. upload ko ulit. Yun yung may wings na may Santolin, no? Tapos yung isa. Dalawa yan? Wala tong Santolin pre, exclusive lang to pre. Walang G na, pre. Santolin. Lagay din ako ng ano, matay lang. Sige. Sige. G. Isoy, account soy. Wait lang, sorry, pati yung tara ko. Sige lang, bili lang Alit pre. lang mo dagpats. Okay, ready guys? Nire-upload mo ulit, Santo? Nag-reinstall ulit ako ng MU eh. Nag-re-upload ako ulit. Dead stab na, humanan mo dead stab. Tapos na. Say G lang, G. Ready na? Say 1, 2, 3, go. Ang sakit. 1-0. Naku po. Teka pre. Kaya na, same result ata to say. Ito to pre. Nakita ko na pre. Sige. Teka. G. Sige, 1, 2, 3, go. One. Corner. G. Okay, 1, 2, 3, go. Tuwan. 2-1. Okay, corner. G. 1, 2, 3, go. Ganda. Same result ni ba? Dikit tergapon eh. 2-2. Corner. Jisay. G. Sige, 1, 2, 3, go. Rito. 3-2. G. Okay, 1, 2, 3, go. Three. Itre. Dikit lang.
Sige, ready. G. Okay, 1, 2, 3, go. Go, pre. Wala na. GG talaga to. Si Bristol lagi ni Boy, set. Mauna nagka-5 na si hardcore. Sige, ready. Teka. Mauna nagka-5 si hardcore. Sige, GG. Sige. 1, 2, 3, go. So, mapatay na mo, Soy. Napay chance, Soy. Nabago mo yung tadhana. Wala. Wala, Soy. Predicted to, Soy. Ari-ara na ganiya, Soy. Magukod pa ka ni Soy. 5-5 mauna pa kag 6. Sige, ready. 1. Ready, Soy? Teka. GG. Sige, 1, 2, 3, go. Para sa Tangina. wala na chance. Wala na. Mas nindot pa tong kaniya. Oh. Wala talaga. GG. Ready. Okay, 1, 2, 3, go. Go. Last ball. Dapat ka Ah, 4-6. pa. Sige, ready. GG. Okay, 1, 2, 3, go. Ako lang sound manager to. I-download na ako ng GMA. Ganun pa rin. GG. GG, Soy. Wala na. Trade GP. Ayan na daw. Pre. Ayan na daw. Pre. Bigay na daw niya agad. Wala, Soy. Bigay na. Paco, wala na. GG's na talaga. Ay, napag-T9, Soy. Oh, wala na. Buisit. Hindi na. Dipso, pre. Hardcore, pre. Ay. Wala na. GG na. Ayoko na mag T9, buisit. May talent pay ba ako? Mas maganda tayo. T11 tayo. Oh, May T11 tayo. Oh, sige. T11 tayo bukas, pre. May talent pay ba yung repere? Sige pre, sa'yo 5G pets. Lang niya. GG ka, Soy. Lost one, pre. LT1. Santo, baka Yung baka video naman. nyo. Ay, I-upload na lang ikaw sa attack sa'yo. Kaya mulakaw ko sa'yo. Be. GG. LT1. LT1 boss hardcore. Ay, wala kasi maburawat kay hardcore tapos aawalan nyo na naman sa susunod. BFF, baka naman. GG si Jepay. Sa lima pre. Sige. Thank you. O Santo, baka balato naman dyan, Santolin. Ito, isa. Dali. Utang, bigyan mo na ako ng 2 GP at Santo, dali. Pagsashopping ko tong Tibiton. Tatag GP. Sige na, Santo. Bigyan mo na ako ng isang Tibiton, Santo. Tangya, kinuha mo muna nga yung isa eh.
Di ba, binalit ko naman ang gift? Ang gift, Gift? grip. Oo. Madali, Santo, pahinga ko ng Tibiton. Nasa LT1 ako, punta Bili muna tayo, Tibiton. Meron ko makukuha niya, naka na. Dali. Ako na lang bibili. Asa na si Santolin? Putang ng Santolin to. Masyado madaya talaga tong tao. Bigyan kita isa. Dali na, Santo. Huwag yan. Take na to. Choosy pa ako. Puta, di Ay, putang ina mo. Adisi tuloy. Wala na, di ko na ilagay. Putang inang yan. Tinisi ni Kupal. Dapat pala ako na lang nag-referee, no? May 5 GP sana ako. Siyempre. Bakit ganun, Santolin? Tang ina yung... Magbibenta lang ako, no? Winner take all. To Biki Tournament. Registration 5 at 3 GP per entry. Single elimination. Dali, Santo, bibili ako ng isa pang No. Tibiton. No, maganda, no? Pwede din. Ay, lagyan mo na lang dito sa blow flame. Single elimination lang para madali. P9 gear lang gamitin.